हेच्या पयलू ह्या एडवोकेट पालकरान कितें केल्लें आसा पळय हें सगळ्यांक खबर आसा. सगळ्यांक खबर आसा कितें नाटकां करताले, कशे बुजयताले ते, लोकांक कशे पिशान काडपाक सोदताले ते. आणि तुम्ही समज कंप्लेन केली, जो एडवोकेट पालकर म्हणटा आपण हेच्या पयलीं अशी कंप्लेन केली तशी कंप्लेन केली, अरे तुवें कंप्लेन केली ना अजून पर्यंत ह्या प्रोजेक्ट कित्याक स्टॉप जावना. हांव रामराव वाघाक विचारपाक सोदतां की बाबा जेन्ना आमची ग्रामसभा जाल्ली कुर्गा बांबोली विलेज पंचायतीची बांबोळी विलेजीन, आणि तेन्ना सगळे लोक येयल्ले, सगळे संघटीत जाल्ले रेव्होल्युशनरी मोर्चाचे, आणि तेन्ना तूं खंय आसलो, तेन्ना हो सुरेश पालकर खंय आसलो, आणि जेन्ना तो इश्यू जालो, जेन्ना बायोडायव्हर्सिटी कमिटी जावं हेची आमची विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी असायन करताले, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तांकां काढून दुसऱ्यांक घातले, ह्या मायग्रंटांक काढून त्या हितून कमिटीन घातले आणि तेंची मेजॉरिटी केली, तेन्ना तूं खंय आसलो, आणि तेन्ना तुमी कित्याक स्टेटमेंट दिवना, एकट्याच बसून कित्याक स्टेटमेंट दिवना, कित्याक तुमी वगीर रावले, कितें तुमचें आसलें, तुमी कितें मिलावट करता ह्या पंचायती वांगडा हें दिसून येता, कित्याक तुमी अजून पर्यंत तेजेर कांय स्टेटमेंट दिवना. तुवें कितें केलां तें लोकांक दाखय अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. म्हाका हांव तुका शुअर सांगता तें कांयच करूं ना. तुका इतली ऑपॉर्च्युनिटी आसली की आतां फाटल्या दिसांनी 3 दिसांची असेंब्ली जाली, आनी त्या पयलीं हो प्रोजेक्ट आतां एक म्हाका ऑलमोस्ट 1 year जालो तेजो वर्क चालू आसा. तुवें कितली कंप्लेन घातली अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. तुका जाय काजिनो येयलो थंयसर, जाय आसतलो म्हणून तुवें ऑपरेशन घालून घातलें जाल्यार पंचायतीन घातल्या ना TCPन घातल्या जाल्यार तूं दाखय. ह्या TCPची फूल फायल हांवें RTI मागत घेतल्या, पंचायती फूल फायल RTI मागत घेतल्या. म्हाका तेजेर तुमचें ऑब्जेक्शन कांयच मेळना, तुजेर मेळना नाल्यार RGचेय फूल मेंबरान घातलें तें मेळना. तुका तूं तेजेर ते शाळेच्यान एवरीडे येता मरे. तुका दिश्टी पडोना हो काजिनोचो प्रोजेक्ट म्हणून कित्याक ऑब्जेक्शन घालूना. तुवें असेंब्लीन कित्याक म्हणूना हो इश्यू. आनी इतले जेन्युइन कॉज आसा. तुका सरस्वती टेम्पल कितें खबर ना रे, ह्या प्रोजेक्ट खबर ना, प्रोजेक्ट आनी सरस्वती रिफंड कितले आसा तुका खबर ना, तुवें आयल्या मरे देवना. हे इश्यू तुवें घेवप न्ही. आनी हांव नाल्यार आमचो गांवचो लोक नाल्यार आनी कोण तर ह्या प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्ट करता, आनी थंयसर तूं येवन वयल्यार आमकां टार्गेट करता मरे. आज तुका CM बरो MLA म्हणटा मरे तूं, आनी तूं सांगता म्हाका BJPच्या अगेन्स्ट उलयना म्हणून. BJP तुज्या अगेन्स्ट फेरी उलयता आनी तूं BJPच्या अगेन्स्ट फेरी उलयता, नाजाल्यार तुजो पार्टी सुप्रीम BJPच्या अगेन्स्ट फेरी उलयता. तूं कोणाक टार्गेट करता, ओपोजिशनाक टार्गेट करता मरे. तुका जाय कोको बिलाचेर आनी कसलेय सांगता इश्यूचेर तुज्याय वाठारांत जाता मरे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. बट केदे व्हडले प्रोजेक्ट घेता मरे. How many have stopped? आमच्या बांबोळे गांवांत वर्ल्ड वायड कजिनो येता, आनी तो कजिनोचो ओनर जावन आसा बिग डॅडी. तुम्ही जाणा आसता बिग डॅडीन आख्ख्या गोंयांत खूब कजिनोचे प्रपोजल आसा, आनी आतां ते कजिनो ताच्या चालता. तसोच आमचे हॉटेल ग्रँड हायत थंयसरूय स्ट्रायक कजिनो बिग डॅडीचोच चलता. आतां पयर आमचे थंयसर हेचे वर्ल्ड वायड तो कजिनो येता, न्यू कजिनो पिरावाड बांबोली. थंयसर कोणी कंप्लेन केल्ले प्रायवेटान, आनी त्या कंप्लेना बेजीन थंयसर हें जालें इन्स्पेक्शन जालें, आनी इन्स्पेक्शन केलें गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी. आतां म्हाका विचारूंक जाय की आनी हांवें पयरूय म्हणजे बायटान सांगलां की पंचायतीन हाका परमिशन दिलें, TCPन परमिशन दिलें, हांवें जाय त्या डिपार्टमेंटान ऑब्जेक्शन घातलें. आतां हो कजिनो कित्याक येवंक नाका ताचें हांवें रिजन सांगलें. तो जावं तो रोडाचो इश्यू जावं क्रॉसाचो इश्यू जावं आमचे भुरगे यूथ पिरियड जावं शकता, नाजाल्यार आमचो जेन्युइन इश्यू आसा तो टेम्पल नियर जस्ट विदीन 30 meters टेम्पल आसा. सो ताका लागून आमकां ते आमचे भुरगे पिड्यार जावं नाका, आनी आमकां थंयसर कितें म्हणजे नॉयज पोल्युशन जावं नाजाल्यार आनी कितें इलिगलिटीज जावपाची नाका. ते वेरी चान्सीस आसा थंयसर भुरगे पिड्यार जातले म्हणून. सेकेंडली तुमी पयलें आसतलें हांवें तुमकां डॉक्युमेंटूय दाखयलें. हो कजिनो इज नॉट स्मॉल, अंडरग्रावंडूच ताका मोर देन आय थिंक 150 कितें कार्स पार्किंग आसा, प्लस भितर जमीन अरावंड 25 meters तेणी खणल्या, आनी वयर ताचे 7 कितें फ्लोर आसा. मागीर थंयसर इन्स्पेक्शनाक खूब जाण लोक आसलो,
हांवें आयकलें कितें आमचो MLA विरेश थंय आयलो म्हणून, आनी आयलो आनी कितें तरी बायट दिलो आनी गेलो. आतां म्हाका विचारूं दिसता की विरेशान खंय काल म्हाका एक रिप्लाय केलें की आमी कितें केलें काय म्हणून, आनी आमी आरजीक टार्गेट करता म्हणून. म्हाका ताका विचारूंक दिसता, विरेश आयज तुवें कितें केलें? हांव MLA न्ही, MLA तूं. त्या वाठारान तूं एवरीडे, ऑलमोस्ट एवरीडे पास जाता, ऑलमोस्ट एवरीडे पास जाता. आतां आनी थंयसर बोर्ड मारलेलो आसा, तुजी परमिशन तुवें बरयल्लें आसा. हांवें कितें केलें तुका कालच्या विडियोन हांवें सांगलें, आनी हांवें त्या दिसा प्रेस ब्रीफ घेता तेन्नाय सांगलें, तुवें कितें केलां तें लोकांक दाखय अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट. म्हाका हांव तुका शुअर सांगता, तुवें कांयच करूंक ना. तुका इतली ऑपॉर्च्युनिटी आसली की आतां फाटल्या दिसांनी 3 दिसांची असेंब्ली जाली, आनी त्या पयलीं हो प्रोजेक्ट आतां एक मोदीन म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 year जालो तेजी वर्क चालू आसा. तुवें कितली कंप्लेन घातली अगेन्स्ट दीस प्रोजेक्ट? तुका जाय काजिनो येयलो थंयसर, जाय आसतलो म्हणून तुवें तें ऑब्जेक्शन घालून, आनी तुवें घातलें जाल्यार पंचायतीन घातल्या ना TCPन घातल्या जाल्यार तूं दाखय. ह्या TCPची फूल फायल हांवें RTI मागत घेतले, पंचायती फूल फायल RTI मागत घेतले. म्हाका तेजर तुमचें ऑब्जेक्शन कांयच मेळना, तुजेंय मेळना, नाल्यार RGचेय कोण मेंबरान घातले तें मेळना. आतां हांवें थंय म्हटलें प्रेस की जेन्ना प्रेस ब्रिफींग जालें तेन्ना की RG जे आमचे 2 मेंबर आसा, दिपाली आनी महानू, की तांचेय पासून म्हाका ऑब्जेक्शन फायलीक मेळना म्हणून. आनी रियली ते म्हाका मेळना. जरी तर तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन घातलें पंचायतीन जाल्यार ताका दाखय म्हणून सांग. आनी केन्ना घातलें पळय तें, व्हेरी सिंपल. आनी तूं आमकां भुरग्यां मदें तूं म्हाका भुरग्यांचे अगेन्स्ट करूंक सोदिनाका. जे तुज्या इलेक्शन टायमार RG करताले, उजो करताले न्ही, ते म्हजेच भुरगे, आमचेच भुरगे ते. त्या टायमार चेंजीस जाय म्हणून हांवूय वगीर रावलो, आनी लोकांनी चेंजीस जाय म्हणून तुका हाडले. आतां प्रोजेक्टाचेर हांव ह्या प्रोजेक्टाचेर आतां तुका सांगता. हो प्रोजेक्ट काडून पळय, तुगे डॉक्युमेंट काल तुका हांवें प्रेसापी हांवें दाखयलें, तुकाय जाय तूं काडून घे. आनी ताचेर पळय, हो प्रोजेक्ट बिसायड्स काजिनो आनी कांयच ना. आनी तुवें घाल ऑब्जेक्शन. तूं ते शाळेच्यान एवरीडे येता मरे, तुका दिश्टी पडोंक ना हो काजिनोचो प्रोजेक्ट म्हणून? कित्याक ऑब्जेक्शन घालूंक ना? तुवें एसेंब्लीन कित्याक म्हणूंक ना हो इश्यू? आनी इतले थंयसर जेन्युइन कॉज आसा. तुका सरस्वती टेंपल कितें तें खबर ना रे? ह्या प्रोजेक्ट तुका खबर ना? तो प्रोजेक्ट आनी सरस्वती रिफंड कितलें आसा तुका खबर ना? तुवें आयल्या मरे देवना. हे इश्यू तुवें घेवप न्ही. आनी हांव नाल्यार आमचो गांवचो लोक नाल्यार आनी कोण तर ह्या प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्ट करता, आनी थंयसर तूं येवन वयल्यार आमकां टार्गेट करता मरे. अशें दिसता की ह्या प्रोजेक्टाक तूं फावर आसा म्हणून. नाल्यार आयज पासून तुवें कितें ह्या प्रोजेक्ट अगेन्स्ट कितें केलां दाखयचें तुवें. हांव तुज्या अगेन्स्ट केन्नाच उलयनासलो, पूण जेन्ना तूं म्हज्या अगेन्स्ट अशेंय म्हटलें आमी सेटींग करता म्हणून, दाखय रे सेटींग, एक तरी सेटींग दाखय. आनी तुका दिसता हे हल्दी गोवाच्या ग्रँड हायत हांव सेटींग करता जाल्यार कोणाकय विचार. आयज हल्दी गोवा नाल्यार ग्रँड हायत कोणाचे ओपोज आसा जाल्यार म्हज्या, कित्याक आय ऑलवेज फायट विथ देम फॉर ऑल द रिजन, ऑल द कॉजीस. जावं ते आमचे एक्सेस जो बिचार वयता पळय ते 2 एक्सेस आसा, एक नॉर्थाक एक सावथाक. ते दोनूय एक्सेस आयज तूं त्या वाटेन वता केन्नाय विचारत आसतना, ते दोनूय एक्सेस विचार पंचायतीक ना. तशें तुगे RG मेंबर तेका काड म्हणून ना, म्हजे कडेन एग्रीमेंट आसा. वीथ एग्रीमेंट प्लॅन हांवें हे दोनूय रोड अप टू बीच हांवें केले आमच्या भुरग्यांक घेवन. दुसरो इश्यू, थंयसर ग्रँड हायता फाटल्यान एक कॉपेल आसा, जेन्ना ती बॉल घालताली पळय रिटर्निंग हांवें हाडयल्ली. मागीर तूं थोड्या भुरग्यांक घेवन येयलो, प्रेस दिलो आनी गेलो.
हें डिस्ट्रॅक्शन तुका दिसना? हो बीच, बांबोळेचो बीच तुजे कॉन्स्टिट्युन्सी पडना. हे इश्यू तुका असेंब्लीन मागूंक शकना, हे इश्यू तुका रेज करूंक शकना. त्या कॉपेलाक वाट नासली म्हणजे वाट आसली, ग्रॅंड हायतान आडयल्ली. कित्याक तेच्या हायताक सारकी तेंकोन वयताली म्हणून. आनी हांवें विचार पयलींच्या सरपंचाक सुभाष ताचे कडेन झगडोन तांची लायसनां कॅन्सल केल्ली आनी ताका PDA TCBच्या प्लॅनार आमचो एक्सेस दाखय सांगलो. आनी तो एक्सेस आयज पासून ते दाखयल्या आनी वीथ म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आसा, प्लॅन आसा त्या एक्सेसाचो अप टू द शकेल. मागीर तो फुडेंच तो कंटिन्यू जाता, बिचार वता वयता. आमकां दुसरें कांय फुकट मेळना. आमी आयज इवन तो टॅक्सी कावंटर लिवन घेतले आमी एज्युकेशन करून घेतले सोदमलो. आनी आयज खूब आमचे इश्यू आसा थंयसर इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचे. कितले तुवें इश्यू जेन्ना ग्रॅंड हायर इल्लिगेट थंय करता, कितले ते इश्यू आमचे मांडले रे असेंब्लीन. याद कर लास्ट इयर जेन्ना असेंब्ली चालू आसा तुका एक क्वेश्चन मांड सांगो 0 आवर. सगळे चडशे 20 सायड MLAनी एक क्वेश्चन मांडलेलो 0 आवर. कितें म्हणटा ते आमचे पॅराग्लायडींग नाजाल्यार आनी कितें वयर बिचार जे चलता. थंयसर जायते इन्सिडेंट जाले आनी एक्सिडेंट जावन कितले आमचे ट्युरिस्ट मेले थंयसर आनी खूब जाणां ऑफिसर घातले. MLA 0 आवारान मारले थंयसर आनी ताकाच लागून ते पॅराग्लायडींग बी खूब कडेन बंदूय जाल्ले इल्लिगल चलयता म्हणून. हांवें तुका सांगिल्लें ग्रॅंड हायतान सिमिलर चलता ते म्हणजे फ्लाय डायनींग. आनी फ्लाय डायनींग खंय आसता, दिसाचें आसता आनी रातचें आसता. आनी फ्लाय डायनींग म्हणजे कितें, हांवें तुका फोटोय धाडलेले. फ्लाय डायनींग म्हणजे एक क्रेन घेता आनी थंयसर टेबलान घालता आनी क्रेन ती बिचार वयर ऑलमोस्ट 40-50 मिटर. तर फाल्यां तर क्रेनीक कितें जाय, टेक्निकल प्रॉब्लेम कितें जाले, सगळ्यांचो लायफ थंयसर ते फ्लाय डायनींग तितल्यांचें दोकर आसा म्हणून तुका असेंब्लीन 0 आवर घाल म्हणून सांगलेलें. तुवें मांडलें, तुवें म्हाका सांगलें टायम मेळना म्हणून. लोकांचो लायफाचो प्रश्न आनी तुका टायम मेळना आनी तूं म्हाका सांगता म्हणून सेटींग करता. दाखय बरें सेटींग, नाजाल्यार हांव दाखयता. हांवें हल्दी गोवाचे अगेन्स्ट कितली कामां केल्या पळय. हे पळय 2 वाव थंयसर दोनूय आसा, नॉर्थाक आनी सावथाक. हल्दी हेज्या ग्रॅंड हायवेचेर, ग्रॅंड हायवे फाटल्यान दोनूय वाळाचेर एक तरी त्या ग्रॅंड हायवेन कंप्लीट कन्स्ट्रक्शन केल्या आनी दुसरे सायडीक हल्दी गोवन कन्स्ट्रक्शन करून दोनूय वाव बंद हें केलें, वयल्यान कवर केल्ले. हांव कोर्टान झगडलें, हांवेंनी स्टे हाडलें, हांवेंनी स्टॉप ऑर्डर हांवें डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली थ्रू पंचायत. ताचेर वाळाचेर कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें. वच आनी पळय. हांव सोदमत की दोगांय आसा ती हाजीचे आमचे मेंबर ऑपोजिशन आसा हांगा आनी ते पंचायतीन ती लायसनां दिता. विचार ताका, तूं सांगता हांव पंचायतीक उलयना म्हणून विचार पंचायतीक. एवरी टायम जेन्ना पंचायती रेजोल्युशन रॉंग मांडलें हांवें तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलें. इनफॅक्ट हांव झगडलें तेणें कितलेच फावट. आनी ती जी ते वाव पळय पुरयले वयल्यान कवर केल्या ताचे सायडीक विदीन सेटबॅक वाळाचेर तिणें कन्स्ट्रक्शन लायसन दिल्या. एक तरी मेंबरान ऑब्जेक्शन घातल्या. विचार पास फायनली पंचायतीन जायना, इन्स्पेक्शन करना पंचायतीन. कितले तुजे मेंबर हाडचे मेंबर आसता थंय सांगचें पडटा म्हाका. तूं म्हाका आनी दिपाली नावशेचे म्हणून जावं शेजारी म्हणून तूं आमकां डिफरन्सीस करूंक सोदता. हें कोंकणी घेवचो ना. तुजी ड्युटी आसली, जरी तर पंचायतीन इल्लिगली चलता तुज्या मेंबरांक विचारपाक पंचायतीक कितें लागून तुमचें, आनी तुवें तें एक्शन घेवंक जाय तुवें एज एन MLA. सपोज आनी त्या पंचायत सांगूंक जाय आसलें की जितलो तेचो पंचायतीचो एजेंडा आसता मरे मिटिंगेक, ती मिटिंग आसतना आसता. सो
तुझी ड्युटी असली ताका विचारपाक केन्ना इलिगल लायसन्स आपल्याक सांग म्हणून आपण तेजेर ऑब्जेक्शन घालता म्हणून नाल्यार आपण तेजेर कितें एक्शन घेतलो म्हणून तें तुवें करूं ना. वयल्यान तूं आमकां टार्गेट करता. ग्रँड हायता आनीक इश्यू जाल्लो ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस एडमीट केल्ले सीएमान कोण तरी एका ऑपोजिशन मेंबर विचारलो तेणें ग्रँड हायताचे 30 crores ड्यू आसा म्हणून. ग्रँड हायत तुका तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी पडना रे. तूं उलयल्लो रे तेन्ना त्या मोशनाचेर हांवें सेम तोच इश्यू घेवन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस इश्यू जाले म्हणून 30 crores ड्यू आसा म्हणून विचार तुजे आजी मेंबर आसले तुजे आमचे खूब भुरगे बरे कर जावं ते गोवाली मुळात करपाचे जावं ते बांबोळचे गेले नावशेचे. हांवें एज्युकेशन पास करून ताका स्टॉप ऑर्डर लायसन्स शोकस धाडून कॅन्सल केली. म्हाका ग्रँड हायत बी आमचे स्ट्रायक कॅजिनाची. मागीर कितें जालें विचार लायसन्स दिली जे लायसन्स रिवोक केली ती रिन्यू केली. कशी केली काय विचार पंचायत बॉडीन करूं ना आनी ते मिटिंगेक तुमचे आजी मेंबर नासले जाल्यार कित्याक नासले एजेंडा मेळटा मरे. हांव ते आजी मेंबरान हें करना ब्लेम करना कित्याक ते लीव आसा तुका खबर ना पूण ती तुजी ड्युटी आसली बींग एन MLA कितें जाता तेजेर वॉच दवरपाक. आयज तुका सांगता ग्रँड हायताचे काजिनोचे लायसन्स रिन्यू केल्या सीएमाची ऑर्डरीचेर एका फोनार. दिस इज माय चॅलेंज टू यू. विचार सीएमाक आज तुका सीएम बरो MLA म्हणटा मरे तूं आनी तूं सांगता म्हाका बीजेपीच्या अगेन्स्ट उलयना म्हणून. बीजेपी तुज्या अगेन्स्ट फेरी उलयता आनी तूं बीजेपीच्या अगेन्स्ट फेरी उलयता ना जाल्यार तुजो पार्टी सुप्रिमियो बीजेपीच्या अगेन्स्ट फेरी उलयता. तूं कोणाक टार्गेट करता ओपोजिशनाक टार्गेट करता मरे. जो सीएम तुका आयज बरो म्हणटा MLA कित्याक बरो म्हणटा रे ओपोजिशनाक बरो नोक करना. विचार त्याच सीएमाक हांवें सांगलें म्हणून सांग म्हाका प्रूफ आसा म्हणून सांग की एका फोनार ते लायसन्स परतून रिन्यू केले. कितले घेतले आनी कोणी घेतले ते 30 crores आमचे पयशे न्हय रे टॅक्स न्हय ते. आनीक तुका सांगता आतां थंयसर मरे इंटरनॅशनल स्कूल येता ते डॉक्युमेंट घेतला तेजे नाजाल्यार घे नाजाल्यार म्हाजे कडेन हांव दवरिता. आनी ते इंटरनॅशनल प्रोजेक्ट येता न्ही स्कुलाचो तोय इल्लिगल आसा. सर्वे नंबर 34. तूं मागीर म्हाका कितें म्हणटलो तूं कित्याक घालना काय ऑब्जेक्शन. अरे बाबा म्हाजे हांव घालूंक जाय तें घालताच पूण तूं MLA तूं जेन्ना म्हणटा आमी गांव सेव करूंक येता नाजाल्यार आमी जमनी राखतले शेतां राखतले दोंगर राखतले होय प्रोजेक्ट दोंगरार येता. तूं डेली पिरा वाठारांत पास जाता गाडयेन. तुका ही वाटे कितली इल्लिगल रोड सेटबॅकान आसा ती कळना कन्स्ट्रक्शन ग्रँड हायताची हल्दी गोवाची. ती स्कूल आतां येता न्ही आतां इनोवेशन जावपाचें आसा म्हणजे ताका एन्यू घालून पासून तें स्कूल इल्लिगल आसा. तूं कशें काय म्हणटलो त्या स्कुलार खंयचोय प्रोजेक्ट पास जाता जाल्यार मेन पयलीं कितें जाय पडटा एक्सेस बाय रोड. त्या स्कुलाक रोड ना तरी आसतना पंचायतीन पास केलो डिसिप्लीन पास केलो. विचार तुज्या मेंबरान ताका खबर ना काय म्हणून काय ती मिटींग वचूंक नासल्यान जाल्यार कित्याक वचूंक नासलें नाजाल्यार फायली चॅक कर सांगाचो. आनी तूं म्हाका आनी भुरग्यांक डिफरंट करूं शिकनाका. तो प्रोजेक्ट स्कुलाचो ताका रोड आजून ना. ऑलमोस्ट बिल्डींग स्कूल कंप्लीट जातकीर बोर्ड मारला तेणी सून इनॉग्रेटिंग म्हणून आजून रोड ना. आनी तो रोड जावंकूय शकना. आनी तेणी रोड खंय दाखयल्या बिल्डिंगेचे 3रे मावळेर. अरे खंयच्याय प्रोजेक्टाक जमनी रोड आसता हो 3रे मावळेर रोड. अजून पासून तूं एक काम कर घे डॉक्युमेंट जे ना जाल्यार म्हाका सांग हांव तुका दिता तूं ऑब्जेक्शन घाल.
जाता जाल्यार हल्ली गोवाच्या अगेन्स्ट चल ओपन फायट करया जाता जाल्यार तुजे कडेन म्हाकाय पळोवंक जाय तूं कितलो पासून ही कंपनीच्या अगेन्स्ट करता हांवें काय आयज पासून पळोवंक ना. आनी एक विशय सांगतो ह्या ग्रँड हायतान ह्याच ग्रँड हायतान जी परमिशन आसली तितली इलिगल तिणें कितलोच ती विदाउट परमिशन तिणें ती हॉटेल चलयली. मागीर पंचायतीनूच ती रिन्यू केली. दो हांवें ऑब्जेक्शन घातल्या उपरांत तुका म्हणलें फायन मारा म्हूण सांगता हांवें. पूण पंचायतीन रिन्यू केली तेन्ना तुजे आरजी मेंबर आसले मरे हांव ताका टार्गेट करिना. हांव तुका सांगता की तुवें म्हजें इलेक्शन केलें म्हणून तूं तांकां म्हज्या कडून पयस करूंक जाय म्हणून करता मरे कर बट ओपन डिबेटी घेवन म्हाका कर. तशेंच ते ग्रँड हायतान आपली गोंयान जायते इश्यू आसात. फाटीं त्याच बीग डॅडीक याद कर फाटल्या थोड्या म्हयन्या पयलीं रेड मारलेलो. हो रेड कित्याक मारलो जाणा तोच हांव सांगता पळय तो इलिगल चलतलो म्हणून. तुवें कित्याक वयर काडूंक ना असेंब्लीन आमी काडपाचें हांवें काडपाचें असेंब्लीन उलोवपाचें. एज्युकेशन कर मरे तूं कित्याक करना वी आर देयर विथ यू. हांवें केन्ना सांग आमी ना म्हणून दाखय मरे तें ग्रँड हायतान कितलें ऑप्शन घातलें पळय तें दाखय तें हेजेर आर्दी गोंयचें कितलें ऑप्शन घातलें पळय आनी केन्ना घातलें पळय. येस हांवें म्हटल्यार की तुमचे दोगांय मेंबरांनी आरजीचेर ऑब्जेक्शन घालूंक ना म्हणून. आनी येस तूं दाखय केन्ना ऑब्जेक्शन घातलें पळय तें सांग डेट सांग केन्ना घातलें पळय म्हाका काय फायलींग मेळना. आनी तुवें केन्ना घातलें दाखय. आनी तुका हांवें सांगलें कित्याक सांगलें तुजे आरजी कित्याक लागून म्हटलें इतल्याकूच लागून की तुमी सदांच म्हणटा पोगो बील आनी तुमी आतां न्यू बील हाडूंक सोदता पळय ती काय मांडल्या कितें म्हणटा तूं म्हणजे लँड प्रोटेक्शन बील पोगो बील हांव चॅलेंज मारता तुका डिबेट दवर 700 दवर हाव इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल हांव तुका सांगता लोकां कडल्यान सांगता. तशेंच ते लँड प्रोटेक्शन तो बील म्हणटा न्ही तेजेर तूं सांगता अजून पब्लीक डोमिनान घाल म्हटलें. गव्हर्मेंटान पब्लीक डोमिनान घाल तें बील तुवें जे मांडूंक सोदता. आमकांय पळोवन कितें आसा पळय तें न्ही तुमी सायलेंटली कोणाक दाखयनासतना एसेंब्लीन मांडटा म्हणटा आमकांय कळोवंक जाय म्हणजे कायद्याक बसता काय ना बसता म्हणून दाखय. वाय यू नॉट पडिंग पब्लीक डोमिनान पंचायती आमची मान ग्रामसभाक घाल तुमच्या मेंबरांक सांगून आमी डिस्कस करया बरें जाल्यार पासूय करून घेवया मागीर ती एसेंब्लीन पास कर पळोवया कशें जालें. आनी गव्हर्मेंट बील बरें आसा तर गव्हर्मेंट कशें पास करना एसेंब्लीचेर दॅट ऑल्सो वी विल सी. बिलां म्हणटा मरे तूं ही कसली बिलां रे फाटीं तुज्याच टायमार तुज्याच पिरियडाक ह्याच गव्हर्मेंटान बीजेपी गव्हर्मेंटान एसेंब्लीन बिलां पास केली जावं ते इस्टेट बोना वॅकन्सी फोरफिचर बील आतां एक्ट जालो नोटिफाय जालें अजून ताका रूल्स जावना. तुजो से कितें आसलो रे वायट बरें ना कांय ना अशें म्हटलें म्हणून जालें ते बील इलिगल. ते आयज पासून कितें केलें इट इज इनफॅक्ट अनकॉन्स्टिट्युशनल जावंक शकता. तुवें कसलें ऑब्जेक्शन मांडलें सांग त्या बिलाचेर सांग मरे कसलें ऑब्जेक्शन मांडटा बिलाचेर म्हणून तुका सांगता. बील म्हटलें म्हणून जायना लँड प्रोटेक्शन म्हटलें म्हणून जायना. ते बोना वॅकन्सी फोरफिचर जे बील आसा न्हय शीट हांव रावलें जाता चॅलेंज करता जेन्ना रुल्स फ्रेम करतले ताजे रुल्स फ्रेम करून त्या पयलीं आनी एक बील एसेंब्लीन पास केलें रिस्ट्रिक्शन टू ट्रान्सफर एग्रीकल्चर लँड म्हणून. ते बिलाक कितें केलें तुवें ओपोज केलो म्हणून जालो. एज्युकेशन कित्याक करना त्या बिलाचेर रे त्या बिलान आख्खी शेतां काबार जाता मरे आनी तुमच्या वाठाराक खूब लागतली पर्टिक्युलरली काजान. एसेंब्लीन उलयलें म्हणून फारा गेलो म्हणून जायना.
ग्राउंडाचेर दाखय, लोकांक एकठांय कर, जाता तुका मिटींग करून सांगता, एक्सप्लेन करून हाव दीस बीच आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लीक म्हणून ते बीच शेतकाऱ्यांक काबार करतात. आनी बिलां दोन्ही कोणी म्हणली बाबूश मनशावती डिपार्टमेंटार कर बरें एज्युकेशन अगेन बाबूश मनशावती जायना तुझ्या कडेन बी MLA भायर सरूंक जायना, तुझ्या एदी व्हडली RGB पार्टी मरे, नाजाल्यार 2014 जेन्ना सनसेट क्लॉज एग्रीकल्चर टेनन्सी मारलो, एग्रीकल्चर टेनन्सी एंड अमेंडमेंट एक्ट हाडलेलें, तेन्ना आमी एज्युकेशन केल्लें आनी गव्हर्मेंटाक फोर्स करून विड्रॉ केलें. तें कितले इश्यू घेतले रे MLA जावचे पयलीं दाखय मरे, 7 इश्यू दाखय, 7 इश्यू जावना, कितले इश्यू जाले मरे, TDAचो इश्यू जालो, ODPचो इश्यू जालो, अर्बनायझेशन करता म्हणून 14 वेस इश्यू जालो. Where were you? And still you are saying you are to pass the bills for protecting of land. तू विजय सरदेसाय वयता, विजय सरदेसाय पयली ओपोज करपी हांव, त्या टायमार डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर करता. त्या उपरांत विचार तुजो आयज आरजीच्या फेवरान उलयता रिटायर्ड गव्हर्नमेंट एक्स पंच मेंबर ऑफ आमचे पंचायतीचे, तोय आसलो, रामा आसलो, आर्थूर आसलो, पिटरूय जो आसलो त्या एज्युकेशनान, तूं खंय आसलो, म्हजें तोंड उडूं नाका, सेटिंग म्हणटा. आयज तुका आनी एक सांगता, एक्चुअली पासून सांगप करना, आल्देगो मरे, आल्देगो इतले इल्लिगेटी आसता न्ही, आनी म्हज्या अगेन्स्ट इनफॅक्ट दे हॅव डन सो मच प्लॅन टू फिनीश मी, हांव भियेना आनी हांव भिवचो ना. विचार ना विनोद गोयंकार, विचार तांचे बेगडी पोरी, विचार तांचे तो बट कोण आसा पळय, they are everywhere, they are targeting me, they don't know. In fact त्यांचे सांगतात की तुका इनडायरेक्टली सांगतात तुम्ही एकूच काम करतो, आम्ही देवा नका, आम्ही गावार करता आमची गावार काही दिवचा नका, आणि तुका ते इल्लीट सांगले आता या फुडें ते एक काम कर, इन्स्टेड ऑफ भुरग्यांक बेकळावपाक चाळोवपाक आवाज बेश्टो फाराफारा करूं नाका. जाय बिलाचेर आनी कसलेय सांगता इश्यूची तुज्याय वाठारांत जाता म्हणून इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन, तर केदे व्हडले प्रोजेक्ट येता मरे, हाव मेनी हॅव स्टॉप्ड. तुका एक फायल काडून दाखयतालो, फायली जायत्यो आसा, म्हजे कडेन फायली जायत्यो आसा, पूण ओपन करून दाखयले म्हणजे कितले स्टॉप प्रोजेक्ट केले तें सांग म्हाका. ते ऑब्जेक्शन घातली म्हणजे जायना, तशें ऑब्जेक्शन आमी घालता. तुका आमच्याकडून चड पावर आसा बीइंग MLA. Secondly, you are in the political party. Party is a good member. I am one man show. हांव माझ्या भुरग्यांक घेवन काम करता आनी वयल्यान तूं तांकां डिस्करेज करता आमच्या अगेन्स्ट. हें तुका शोभना. खंयच्याय टायमार तूं आपय डिबेटीक आय एम ओपन फॉर यू, बट प्लीज आय एम वॉर्निंग यू टू म्हजे वाटेक येवं नाका. वाटेक येयल्या तुवें पॉलिटिकल कॅरियर आयज तुका सांगता हांव नेवर इंटरफियर केलें. पूण तूं जेन्ना ही सगळीं नाटकां पॉलिटिक्स तुजे तो एकदम पळय यू आर स्पिकींग ऑन द ट्यून ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्साचो कॅरियर काबार जावपाक वेळ लागना. आय वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ जिल्हा पंचायत. म्हणजे पॉलिटिकल पार्टीचो नासलो, इंडिपेंडंट मेंबर आसलो. आनी तुका हांव चॅलेंज मारता जे आमच्या वाठारांत जे आमकां जिल्ल्याक पडटा विलेजीस आयज पासून 3 वर्सां कितलीं कामां केल्यार दाखोवची. नाजाल्यार म्हाजो रिकॉर्ड तुका दाखयता 5 वर्सांक हांवें कितलीं कामां केल्या पळय. आय चॅलेंज यू. तुवें तर म्हाज्या चड काम केलें न्ही एज ए MLA. what works I have done as a जिल्हा मेंबर. लेट्स सी. दोगांची कंपेर करून पळोवया कोणाची कामां चड आसा वेगळी. म्हजे अगेन्स्ट उलयतना मातसो सांबाळून उलय. हांव तुका धमकी दिना. आयज तुका हांव शेट सांगता खंयच्याय लेवलाचेर बीट ऑन द ग्रावंड
लँडाचेर ना जाल्यार तूं पॉलिटिकल आय एम रेडी टू स्पीक टू यू ऑर अगेन्स्ट यू आनी खंयसरूय जावं थंयसर हांव रेडी आसा.